السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت Bismillahirrahmanirrahim. Ojuse efa boshe meza alayhi salam na brabo hono meka ensi asise mahodo edifani no kredi gina brehom ene meto aso aka ensie anase asisem no ebi aka ho obi de court nsem eto boshe meza alayhi salam so na Dr. Henry Martin Clark ena edise adwuman na ade a ose boshe meza alayhi salam sumo bi se obekum no tina eye court wasen bia na emu edin yi pa na ehu na boshe meza alayhi salam ka de tuja se sa asemi a Henry Martin Clark editor no so no na ehu yi pa a na nke betumi abakra so mbebu an kumfo afe odi fatu ho atuwe so ene se court asemu a ye yuda for the 2 years so e Roman for ono mo ase ni bia o se sa pepepe ena wono mo de asemu to no so court asemu ye to no so efa Yesu Kristo ho no ye yuda for no ena de ensem no eto no so nanso no wo ono no aban we so mu no de ode asem no to me so no na ye Kristo osofo a osanso ye dokotani a ye Dr. Martin Clark a ono oka edito me so se me no masumo bi se omekumu no etino ope adansidi ahudu bebre editia me amane base impo Movi Abu Said Mohammed Batalwi na oye jamaate no etamfo kese pa eba aseni bia hono ebedi adansi etiame afi so odi adansi edi etiame ewo ne tumi kese mu na obo modini biara se obehwe se asem no bekọ etiame asemi adia Captain Douglas enedi asem no no ene deputy commissioner ewo Godaspol boshe meza alayhi salam ekase ebetu abanse sabre no na ya mo amane transfer eko Shimla nanso na asem no de ni nyina no na eye ono nanim na wonom de asem no ebae na boshe meza salam ekase adansidie bia no omo ewo no omo edibai editia no kwandende so pa na enya de betumi abase obi betumi obi anadwemo wonom bekase metumi afa me ho adi anase ombeka se menye boni bia sabre no nagira bere no sei ene sitie se na ewo se wonomo edemeko eye aseni bia keto mu kese mu na honom no chese omde metu afiase enkwa na nyina na se ombebu amekumfo nyanso no sede otufo nyankopon na wari kai aka kire me dada kransa na aye court asemi ebe no wasanso eka de kire me se tie bia no me de me ho ewa asemi ho jamaati ni moni pa bebre ade ana wonum enim sa aboshe ene se abra wono de asem ne eduru se pensuyi na atamfo no wono mo ejitu mu anase no ma eye wono se de ye aseni bia no koto penino ono ebebu asem no egumeso no Captain Douglas ka de chair posifo no se
me watenka bi o makoma mu se saa asemi no na asemum Captain Douglas ono na ye jeje asabre no na onye nsem ni ntum o se ono de nsem na wonimu eti no onye ntum se obi omosoma obi se nkokum Dr. Martin Clark enti ozo omosa ye nhwehwemu bi efa asem no otufu nyakopon de saa opei eye doctor yakomemu judge yakomemu so musa nya hwehwemu foforo bo chemeza islam sanso kase we ene bra na matamfo na nese bia nom do mu hye epo bia mu nko keke na emumu no wonom ana wonom wonom se womo empaye enya nyetu mu afi otumfu nyankopon wono wonom so de omo hye empaye mu etene nese bia nom bo modern nko a omo sanso ebo mpaye pa de se me no ye be kire me ato prison nanso no hwan ena betumi eni otumfu nyankopon di minim say Captain Douglas ade onya entre anase mafo kanse mahodo de kire no nanso no na oye jeje ope periperi oti no kase nya de yebetumi aye obi bone eti no se sem no ntwe ya ontumi embua asem no na osoma Captain Limachan se ono onko to aso na onye hwehwemu ofre Abdulhamid se omra na omeka no kure wo mu pefe fankere wonom Abdulhamid enso asemo a odi kaka ye no obeka no aseni bia wonom no de kire deputy commissioner no beka asem no ha na wonum ebo no kokose se asem no obeka no ene ebo braketu abi kura no a ne ho betere no pa echi no osanso eka asa pepe na so Captain Limachan eka de kire ne se asemi wakadada nanso no ade a ye magistrate no oni ntum every say ye ne se Abdulhamid ne no kura na woka eti na bra Captain Limachan enso yiri ni bio no Abdulhamid esu pa otinisu ba na ase sre pa den na Captain no eka chense on kasa ye na sabre no eno ka no kure no ka ni pefe se mofo na ahye no abo no nterene se o meka sansemi na o ka se meza sai ansoma na biara da se ono onkokum obi oti we no Captain no ni ji na ntempa no o tro telegraph de bre commission se asemi no quarter asemi omo also mu ine totwene sa no mo de asem no eko good aspect eti Captain Limachan ono nso de semi obeka de tuja enso edi nse wo ho na boche meza islam ka se sabre no aseni bia ho no me no Ibehunu se deputy commissioner na nani aje pa se no kure na ba bonten na ne bu ofu pa ne bu ofu Kristofo no a o mu bedi adanse kurumu editi aboshe meze ali islam no na o ka se mo no ka che me se me no so no metumi e de court asem ato Kristofo no so enam so on pe court nsem ti no ka se me mpese me no me de court asem bia beto no so me court asem de ade a esi ewo osoro ahememu ewo tufo na kopon che sabre no na Mr. Douglas enso etro na no nsem anase ode na nsem etudwa na ode asem no tudwa no ka se nkurimdie nkan ye jao na boshe meza alayhi salam kase sabre no hunu se ewiase ni nyina no na yete se de o mabe ne tamfo na se pepepe ene sie se ewiase ne se wonom ebe ye obone a empokura no bon se yotufo nyankopon pe na eje na ko na sonfo kronkron no na otufo nyankopon no kremu so oje no na se o manu otwitwaje no sa nso na esisem awudo bia ko so obi onya hmedi ani lawyer bi ono nso ebe dia danse edifa boshe meza al islam ne nukredi eni ne suban pagina bre ho ni din eni Molvi Fazluddin na okase Azad Sheikh Yakub Ali Irfani Saib ode okase bi ewo ne ngoma Hayati Ahmed mu Life of Ahmed mu no kase subanpa ejina bre ba ko a edi adanse pa edifa boshe meza alayhi salam ne nukredi hu no no so eyade a edi ewo ebrei na no so edan ne nukredi a o anase odo wode manukredi echene yentie ensemi ewo late Molvi Fazluddin Sahib no ye lawyer ni nensem no yenti firi no no lana dina na edin semi eba ye oye editor edemako wakrata eye Jeshi Hindustan we eye new ko wakrata mienu
na oye Hindu ni a oye Sheikh Yakub Ali Fani eyonko na okase munim sedie meno me wo busron ko di ma Mirza Sahib na me fani jina bre se kronkron pa o muse fani sem ka ho no se wode wadwene eto ho a we na lawyer ni nsem ka o se o gidie se o ye mfomso e won nti asie mu na se ne se mo ka di tudwa na nya no kre fa se nyakopon yi no na so no ye no kwafo a na koma ye kronkron pa a no ye huhumu ni pa soronko ani gina bre e wo soro pa o se we eni suban pa onya na se nsusie onya de fa ne ho a e na masisem bi ho o se unim ye Hakim Nabi na osazu ni Maulvi Fazluddin Sahib oye lawyer na Hindu editor na ekasa asisemi na okasem no e Maulvi Fazluddin Sahib ensemu na okase unim Maulvi Fazluddin Sahib oye lawyer na Hakim Sahib na nafofo onum ekohia nwumre o se me nso na mekọ eche adabi na nafofo bebre hia mu onum na omuguso kasa na obi bo Mirza Sahib den na obi ehase po no na opo e okwan bi so a na chese ase obu obi anim anase suma pagina bre bia eni bo she Mirza Ali Sama afasa na ase wo ka asem no na Hindu editor na bro chese ase mi no o se Maulvi Fazluddin Sahib o free mu o ti we no be ne ye pancho dia kasronko ne ka se me no menya Mirza Sahib chidi ne die sanso na wakasa o free nyame ho no me ni ntum die nanso no ni nyina mu no me wogidie pa ewo eye ni suban pagina bre sronko e wosro me no me yelo ye ni na eye manfo bebre eba me nchen nam eye court nsemunti na me hunu enipa empempem a wono ma ba wono mo ene eye lawyer fo ahodo na impo no akronkronfo bebre a omo no untumi emfa na asembi ensusu omo no omokura akesesem omo ye mienhwe na yetu onomfo ewo court nsemu a entempa no omo ye krado na wono asesa omo nsem batwantro se ehia se omutwantro a nanso no me mabrabo mu Mirza Sahib pe ena mahunu se oye obi a wantwe no wanfiri ne no kura hu de biara da na me ne lawyer ni e wona asem baako ne court asem baako na we efa Harry Martin Clark exam no ne court ensem no ho na o se wo sa court asem no me no me tro bibi edema no se de obetumi aka wo court ho no mo no kenka wie no ka se da bi we de ntro wum me ka se wo no yaka asem de etiawo na wo no asem no obeka enya de a wo no obeka no eye bohye bia mu eti obetumi aka de ope o se an e bia mrande obetumi ama kwan se ebeka de epe na so otufo nyankopon de o ma ho kwan otufo nyankopon o ma ho kwan se obi a betwantro na sa enso ena mrano eni hu susuye ti se bia enti no nya de a meka bibia ne no kuredi ebu ebra na me no asem no se die sitie no sa pepepepe ena meka mo bisa e lawyer no ka se ene e ban sa de awdo ho to ha mu na no so no bo she Mirza Ali Salam yi ano se me no enyo ha nkwa na me no se me de mu to asemu se de be ya me no menya ntwichaje ewo aban nani mu na tufo nyakopon bo afu media ensida lala din Sahib ka editre Sheikh Yakub Ali Fani Sahib no editor se Maulvi Fazluddin Sahib no okase bo she Mirza Ali Salam eka ensemu ya cheso de atinkasro nkopa a na cheso o tumu se atinkasro nko bananim na se wati wewe no okase waslo ya ni ka de che bo she Mirza Ali Salam se ne me no nya dia me ya lawyer ni bi onya fa so bi amfremi so se lawyer ni na ka se me no kra no me susu se o no odwumadie bi mu anase obi dwumadie bi beboa me ama manya ntwaje na nya dia so me hunu na se matamfo no bia betumi aye bibi de tia me megidie nyina wo tufo nyankopon mu na ono ene hunu makomam mi yo se me lawyer ni efri se o no di obi enso ense be adwuma no eno so eye adepa eti me no nam se minim se wo no odi no kra wo nsem kemu no nti na me so me be fa wo na we
kwan bi a wiase mu na wo se ye de adwuma enu nti na mede wo ye adwuma ne se bi a mani da wo so na meda se because o se sa se mu ye asem a o ka che bo che meza ali islam se enu na ko hwe se nko kan so bo che meza sam ka che se debi ensuro de be si akire me de me no kuredi na na wo se ofatum eni si esa ensem bi afri mu na wo se mechanic kire wo a me wo arehemu anase mojidie dende kete se suro no a eyo se beba no enya de ebesi saa na otufu nyankopon epa ewiye no ebe ewiye pa na impokra no ekoba ne se ewiye a ma wiye pa ewo wiase nanimu a ene se si etwuma so mpo a sabre no kra na mfa me ho efri se sabre no me no mani beje se me no enya de a me ye asobra chieti a me tufu nyankopon Lala Dinanat na okase mo faze din saib o jina bo chemete meze ti den pa e wa tinka surunko so sada no na otro ne ntempa eye bo chemeze ali islam asem no e wo no mo a we ani otufo nyakopon se de osi de difa na sasa no otro ye no e no so no mu gira ya o mo e de etwuchaje no na so man kokwa na o se na kokuduro surunko a ono no oje how bia to mu no krenti no e ya de enya atinka surunko pa e wo won mo no mo sa bre no eso impo wono mo no mo ati abonten na wono epo no wono nyina ye din na hono me ebusa ne se ene edi enti na wono umeye ni chidi ni oyi wono mo no se ende emi ankasa mapede na woni tumi bia so bubisa me afa ho me no me hono ne se oye no kwafo kese pa na me obu osronko ede ma no e o makoma mu na efasa sisemi ho no Master Naziru Sensai monso de asembie tuja wakase mo vi faze din sai ba wafri mu no o high court na ono no o wate kaso nkopa edima boshe meze alayhi salam na en prepi no ka boshe meze alayhi salam ho e woni court nsemu na o ka de cheme se no hunu boshe meze alayhi salam se ne no kuredi gina bre e wosuru yi pa na o se abra mebusa no fa we hu no o ka sisem bi e de kire me de fa boshe meze alayhi salam ho na o ka se eye court se mi ana da boshe meze alayhi salam ne Martin Clark entem no Abdul Hamid bi e be ka se boshe meze alayhi salam esuman se onkokum Martin Clark na sabre no na mo bi fazen din saib ono na eye boshe meze alayhi salam ne lawyer one ne ye adwuma e wo sa asem ni mu etino ka chense onko ka se onim Abdul Hamid na o ka no wi a de aka fa court nsem no nyina no munya ma wo wo de de obe kan se onim Abdul Hamid lawyer ye awafiri mu na o ka se o ka de che boshe meze salam e hye ni nkuran se de tie bia enwan se obeka ede atuja se onim Abdul Hamid mbedi nkunim enya sa dia o mbedi nkugo o se boshe meze salam eti na asem ni wi no yina no se me no mabawi asi mu se de be ma no kuredi etintim enya dia metran tro de biara da impukura no se o mu ebe senia minim Abdul Hamid na o taiba kadian enya dia mepu de biara da se minimo no se die besi bia enfa unu die besi na fazo ze sai ba onya ne baby ko o sai so e ka se se oba je won kwande ehu hia enti no se won pese obetwa ntro de a ene o de ma asem na no yie bia e bia na omu anti asie yie se unim no na se unim no me ntwa ntro de na so no ma no yie bia keke na boshe meze asile me yina no se eno kura me ne otufo nyakopon asoma me abawiase ni mu se mede ne mfato betudwa etino menye kado se mede eye fasuso bi betudwa a ensem fata se de be amechaje mo empokura se mehwere me nko aba me kana kura me no na me no ebe mehunu se mede nkunim na onie ya no ye na medi sabre no ka se ye no afini ni arishemu bia na bro mo kinka boche meze islam nsem ne tudwa no ka de tudwa pv se ai woni Abdul Hamid na no so no ya be krade be jitu mu se ne se tie bia no boche meze islam be ni aso chen nanso no abro mu ehunu
mmoa otufo Nyankopɔn ede bo ano no a ebeye wono mo wa sɛde otufo Nyankopɔn eboa nasomfo pa na sɛde gyinabra ni mu adin yie pa no omo etumi ema etwitwaje no ana sɛ Nyankopɔn twitwaje no ma ne bɛyɛ nkonimdifo sabra no boshe meza alayhi salam ka de tudwa sɛ komsheni atidifo no yekunkum wonom nanso no nya de omo twe omo ho adi firi no kuredie ho omo ebenya nkonimdi ahodo na a untumi emfa nkonimdi bia wiase mo ntoto saa na senti no na enese no mo ewa akoma no mo no kuredie yo kofobia omo ehwehwe bibi afri otufo Nyankopɔn hono mo omo de omo rehye ni mo no mo ye bibia no gotufo Nyankopɔn ti no mo ye kra omo ewa rehye mu se otufo Nyankopɔn emu abeba etinya de omo twantro enso omo enigide onyame mu de na ti no mo ya no kwafo no enya de omo de no kuresie no omo ntwantro de biara da eti no se obi eka se me na mekatuda se me ye boshe mezaya no a o se ai eno an se obeka se osimanfo de court nse bebre na to ne so nanso de ne besi ekire ana obi betumi aka se ye no ye dan suro bia de na mo wonom nti ana se gubenya sa esuro no ayete se de wo shirk no eti no me no megidie ne se otufo Nyankopɔn de honom na ohwe na sonfo nti obi obeka to ja se la ilaha illallah na ode owakoma pa no otufo Nyankopɔn ka no ho abere nyina Islam pe ene sa esomo a edan we edi na sa insira we na nyono kwa na enya nanso no boche mezi Islam ka de tuja se we wonom de ma obi bia obi ode akoma pa ebe ka la ilaha no ni gidie ne areshimu nya betwe otufo Nyankopɔn sa nso na hindu ni bia se mo nso yaka honom o ka de tuja se meno mezagula Ahmed minim ni free mo frase meneno yebo fipe boti pen na metai eko kadian pa impo ene mabehunu se suban pa gina bre woni mu no ahyase ni nyina na woni mu na wakasa dia fa boshe meza alayhi salam ni suban ho no okoso etro se na oye no kwafo obi ade rehye ni mu no ye kronkron ni mewo adwen se permission akra no omunyankopon kra no obai a odan hu adi ewo boshe meza Islam eso na boshe meza alayhi salam ne ba a odi kan ne ba pani meza sultana mesa ibotro se me papa de abere bia no na ohwe se obeye sumadwuma efiefo no no mu odidi woni mu pa na eye kurasi wono mu no mu odidi woni mu impo no wono mu ana wono epo no kra no na wono ewo gidie pa wo boshe meza Islam no kuredie mu na omo chakra na omo kase ade bi obeka bia na no mbeji atum na obi agine tum se ono wo ye no kwafo oyo obi amudin reshe ni mu Azat Muslim awjela wona ka di tuja se boshe meza alayhi salam ne papa na onwini efa se de boshe meza alayhi salam enso ebenya ye bibia kona no efrise no pese obeye adwuma bia ono nso so juma bushani ye no pese obeye na osina obi ebe sra ye nana Azat Muslim awd neka na osi obi neka sise mi kire me se ne bapani meza sai black obi oka de kire no se ko na oni Gulam Ahmed enko kasa ono no de oni ne boti pen 24 se ono otumi emmoa abusua no adwuma bia ene ye bepa adwuma bia ma no se de ntino de asemi koto boche meza alayhi salam anim na oka de kire ne se ne papa de areho kakra enam so fa ne won hye adwuma bia mu o san so ka se ne papa ye ka se me free mu ana o de no ebeto eye ni nua no masika so ana wona nkwa na nyina mu ana eti no so pa men metumi ahye na otumi anya adwuma ye boche meza salam eti we no ka se me papa de ha no ho pa mani hunu se me no ade amani adwuma ye dada me ye obi a na mepese me ye na adwuma ma na dada empo ne wo mu se ye nana na oyo obi a ode no ho ehye ewiase adwuma die mu de nanso no sekne eka se abra ode asem yi ka de kire no se na boche meza Islam kan no yedin na ka se meba meza Gulam Ahmed na aka we dia ene no kure wa ka no kure everso no nya de otwantore de biara da Azat Meza Bashir Ahmed Saib otufo Nyankopɔn ni no da waka de tuja se mekai
niye pa na nya dia me betumi afisa asemi da 1916 Abraham Mr. Walter na oye secretary edema all is India YMC oba Kadian se obehwemu de afa Ahmedia ho na oda opedi se ankobehia Ahmedia kuo no bochemeza asidi ni baako sabere no Munshi Arora Sahib na o Kadian na Mr. Walter omode ne kwakire no ewo Mubarak Mosque asodan mo na wono mo chichi nkomo kakra no Mr. Walter busa Munshi Sahib wona da sidie be pa 19 no ma ogina so eje bochemeza Islam tum so yenkwafo Munshi Sahib yi na no se mene obi amako suku akọ atire na enya de nso amewo nimde mu ewo soro pa na emom no ade enya nsunsunso kese o meso pa no ye bohye meza alayhi salam no akasa no nesu ene ne ban me hunu obi a no ye no kwafo na wa akoma pa no wogide otufo Nyankopon mu esne no me hunu no obi enu mo be tia kase no ye otorofo medie me no na ye nisu ene ne ban ena na me no me daso na me nim ho nimdie soronko fufuro bia osim Munshi Sahib ye boje meza alayhi salam ho atinka be she ne mu be she no so pa ma osun pa na sabre no na Mr. Walter ni jina bre ono toto na no na akwete se ase tese ne honam husuo nyina ahwie firi ni mu ama tese wa ba fita ne ngoma Ahmedia movement mu no o kasa o trosa sisemi no trose obi a ono no otumi anya achidifo sei no de enya de a ono ye betumi akase oyo trofo de biada na so dada fo de biada Hazrat Mia Rahim Baksh Sahib okadi tuja se mebeshia obi a na ye friend Muhammad Ibrahim no Ahmedia ni kasai America kra na sana do no mesodaya na ye enuano menan ya yera obota bi so ye hunu ba bia ye be fani api o se me foro bi pono kakra na me koduru bi pono so na me hunu train bi se eko na eko a tese na ewo srupa ye etino na mo wase kwan be so na metumi afro train bi na obi ejina soro no ka atiam frɛ me se sa homa no a sane eri firi wie mo no so mu sa bre na so betumi akosoro na wase ohunu we nyina na ewo da eso mu wase anopa no Ibrahim Sahib ba mepono no na meka me da eso no kire no fa kwan konkron na o kire mu de fa Quran chefa wa tasimu bihablillah emu na se monso tufo Nyankopon na homene moje o se metro krata ede ko ntempa se meye bayat na omo etro de bre me se omo ade me bayat atum na so se mba Kadian na o si we anu ya minya di free boche me Islam o se yo no ana se ne trefo ntino se me ya hoboa se me de mani kire Kadian na o se me fro train ede ko batala ewa mesa station ono na penifo bi timenchen ya o mo bizan se me ko me ka se me ko Kadian o mu yi ma no se Mirza Kadian na me ka se ane honom ena me ko o se ka de kire na ono o tisen o se me no ma hu da so no dadade na so na me pese me nya rishemu tina pese me hunu de manfo ewoka e de fa boche meza Islam wono ka se enimni ye pa on de oka de tudwa se we nyame na wono eti ase se wono mo de na Nyankopon asoma no a otufu Nyankopon de nkra ama no se obede nkofo beba otufu Nyankopon ni mu bio na o se muse na maye baya tsa brenda dade nanso no na opeso hwede ekoso to ka kire wono muse mini meya sai one me papa be ye adwuma o Seal Court etino na ye hwe cannabis se wi kakrabum o se o kan sa keke ka didi agro o se we ni asemo a o ka de kire wono muse na bohye meze alayhi salam enso eshe cannabis no o kache hindu fone kache nse debi eje man sa debi ada fi se me sa boy okrunkru ni pa na obi o ye no kwafo no ye krumu okra no se obi ka no kra o mo ka se o ye Mirza Gulam Murtaza ne ba na
etino no ne ne di agro na okenkan ngoma de kire na oye ohene eba omo eka se boshe meza al-islam na oye kadian ehene eba etino na ye wubo so kopa ede mano nanso no osesan mre kakra na obeye osesan ma ne ba se na ompie kra bre bia no hwefie na omo eche se boshe meza al-islam na wafa brawi ato no se abre bia no de ho ebesie na ne omo hindufo no no omo kase namzo mu nimdie bia wasumu no omo kase na boshe meza al-islam ko hye edemo no yejuju otu oduro na eyade a kadian baby abefa bia no tese ono so aye ne juju na go no ma nti obia obeba obia no enya atwetwe bi ko ne nchen na oba ne nchen a o tere o se ne som ne ye no kure na osom no mfunso mo se ofiri soro na aba we ne nsem asik fo no kade tere no o se wachi we nyina akiri no na o se abra mesie ewo ahohoje bia ewo kadian na mebunu emiensan na bi ewo horomo te me ka se ne sade amame so mo nhwe mame nhwe se me no me ho bedom ne ya ositi no me kasa den so ne den so de kire mofra no nanso no wonom de kasa boko so ene kasa de kire me fa woni abufu amehye wonom eja mpese me hunu wonom esu eti no omo ede ahobrase sronkopa ene kasa me ho na me ka de kire wonom se me pese me hye meza saib wonom ka kire me se o enche bia no wapie enti na ebe din se obetumi ehia no na o se me no me susu afa kadian ho no na chese menya tinka sronkopa na o se sabre na rigidie NCP nwie enti o yeso san beko na ohia arab bibi na arabian ni ka je ne se wo no waba kadian de ne o se wo no ultimi ehunu boshe meza al-islam nti ni sawko ose ehunu boshe meza al-islam ansa no wako every say unini sa akwanya unya ne babia bio nti no wanya akwanya ya ose obo modene se unsunu betumi ahu no eti no ose ntempa no ono so se obehia no ose no krati ro ba na so hwe na ohunu ejiro nko ose akọ ti ose onom no mo phrase no yese ne obeya so rewie oya so rewie na okọ ti ose osan ekọ nani ekira so dem on na rebiani no ohia no no ka chense mane nko no ba ne chebe ka chense onia free ebre no amehia wo no chese me no medimi tibo fo mo ameya asori ni na no me mpa ya na se na kopọ ma nka ha se de bia obehunu bo shemeza al-islam we etere arabia ni no ne no kredie na arab ni no e ka de kire ne se ekwan ba kope ene wo se odi wanim ebe odi wo bebre otufu nyankopon me medimi tiabo fo mo bompa ya ma wo se de be ya obehunu bo shemeza al-islam ansa no wako o se on no sa o ka se mehunu bo shemeza al-islam o bai ebe tena enhemu ni mu no se metena na meno chese me tramiti ene man hu yi pa kama na boshe meza al-islam no chon mo andi ti esifom na me ka de kire me se kopem se mehunu be me yeni mo ene ade menya gidie yirikete o makoma mu o musa na ma ya ba ya atede ma chokrata ba nanso no na menya rihemu nyina e wo makoma mu nwie enti no na wo hwe nsem ana ekoso na atumi sampa na koma mu no onya enwie o se sabre na boshe meza al-islam epeja neti o se abro hunu boshe meza al-islam ani mu no ono mo na chese o ka se oye no kwafo o ti onyani bi wona koma mu se oye no kwafo na o se ntempa na me ka se amanna wa saddaqna me nyadidi woni mu na oye no kwafo na o se afi na chese wa bren ho ase prekope afi omo ya asori egbo mu na boshe meza al-islam mu ya sori o je se nkoko na onua bi ewo epono no na o ka se o me komsheni okronkro ni bompa e mame na o ka se wo de wo se o yemchidi ni matamfo kura me bompa e de ma wonum Hazrat Khalifa Nizamuddin Sahib eka de tuja se na me free si akosend me kopa adwumaye na me kote boshe meza al-islam ehonsem metu kwai edi free shika pro eko America na me free America me se me ko si alcohol me ko dai e ma chese me hwere train me nu anka eko hono eti no me sorry no na me chese train ne ko dada e won ma na prekopa mi na tinka bi o makoma mu se meza side de so oti ekuro eto so ya na metumi akwa ko hono
na ɔsɛ mi ehwehwɛmu sɛ batala train ɛbɛkɔ mmerɛbɛ na wɔnom ɛka kyerɛ me sɛ ɛbɛyɛ sɛ minute aduasɛmu tí ɔsɛ me kɔ batala ɛna me nante kɔ Kadian na me kodo na ɛyɛ asir asɔre na mehwia Maulvi Abdul Karim Sahib na onim no ɛdi free Sialkot every sɛ na ɔno nso free Sialkot na ɔka sɛ n'ani gye pa abere ohia me yɛ asir asɔre ebo mu ade kye Maulvi Abdul Karim Sahib ɛka de kyerɛ bɔhyɛ mezal sa me de fa me ho na afei ɛyɛ mosque no asɔre dan no ne ntoku akakra bɔhyɛ mezal Islam agye me ba ya to me free hɔ no na ɔse abere ohunu bɔhyɛ mezal Islam kɛkɛ no na obenya akomatɔyɛ mu sɛ ewiase no bɛyɛ ɛtorofo nanso no nemu wei de entumi nye ɔtorofo anim sɛ na atwetwe soronko pa ɛna ɛwɔ no ɛde ma bɔhyɛ mezal Islam na han kɛseɛ na efiri bɔhyɛ mezal Islam anim ba Hazrat Hakim Abdurrahman Sahib nso ɛka de tudwa sɛ abra me papa ɛyɛ baya to bɔhyɛ mezal Islam nsase no meko Gujarat Port Office na ɔse ɔkɔ kanya mesɛm sonko ɛwɔ pa na ɔmu yi no sɛ wɔnom imam ɛwɔ hɔ na ɔse ɔhyɛ ase kyerɛ wɔnom Koran na kenkan na ɔkasa de fa Yesu Kristo ɛwuo ho na ɔkyerɛkyerɛ mu pa ɛkɔ asukɔ ɛde ma ɛdɔ mu asukɔ na ɛyɛ wɔnom wɔwa na ɔka sɛ obi ɔnom ɛfrɛ no Wazir Din a ɔno no na Koran mu wɔnom no ɔno na ɛyɛ wɔnom ana musini na Wazir Din ka de kyerɛ no sɛ na sabre no wono ye nhyiamu kɛseɛ sa no ɔmo no aduane kɛseɛ egu port akɛseɛ mu ɛde ma afoforo na Gujranwala ya na port ahodo sa na bi ɛwɔ Gujranwala na ope bi to aka kyerɛ sɛ ɔmo nkɔ Gujranwala na ɔmo nkɔtɔ bi mfiri hɔ na ɔse oyina no sɛ opɛ sɛ oto ye port aduane nuamu aduane ɛnkɔ batala hɔ no yebenya de mu ye pa Waziri Drew Batala na mkache chojiri Waziri Din se meza saib ote fitire ya Kadian oya no kwafo me no mayaba ya to nsase dada ejawsa wonso oba ne yakobi choji saib ka se me kadi tudwa se ampa oya no kwafo na choji saib no onim wate boje nimboche meza Islam kra dada every say ose Sialkot omu efa wonum adwuma ebo mu na me land registrar na no no office hono na Hakim Sahib ene Choji Sahib kasa fa ne ho na ono kasa de fa bɔhyɛ mezal Islam ho na kasa Choji Sahib ne kasa bɔhyɛ mezal Islam de te bia no kwafo every say me hu no abra ne yɛ adwuma ɛwɔ office nya de oji katasehye ne pro bia to mu nya de otwa ntoro no yɛ kunkuru ni pa no yɛ hotelfo saa oni pa ɔte saa ne de nya de obetumi aka bibi bɔ ne etudwa na ɔso ɔno ankra no ehu bɔhyɛ mezal Islam ne babunu eti no hunu sɛ bɔhyɛ mezal Islam no ɔbɛyɛ otorofo de bia da to ka kyɛnse ne ɔmra so on kan obeko no no so akwa baya to bɔhyɛ mezal Islam nsase onia ba akon so ka de tudwa sɛ me papa ne friend me Nizamuddin abra bɔhyɛ mezal Islam eba Sialkot na obɛyɛ adwuma no me nana ɔno so abra ACC edema no na bɔhyɛ mezal Islam ɔno so na owo eye kawa aedi gold aye na oye emomo ere ba nem nana ifi etino me papa me nana no ne bɔhyɛ mezal Islam e wotwa kapa na bra bɔhyɛ mezal Islam enso e kadi tudwa sɛ oye mezaya no me nana enso eye baya to ne nsase no ka kye abusua ni nyina sɛ me no minim no dada abra e fa na adwuma e wɔ ha sei etino munna monso munya bayat sabre no a we ontumi nya otorofo etiwase mabusua nyina enso ebe bayat 1982 bɔhyɛ mezal Islam nsase Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib enso ekade tudwa sɛ Munshi Abdul Aziz Sahib Ojelvi ono so kade tudwa sɛ 1890 mu hɔ na oyen land registrar ewo Jekatpur Gurdaspur bia na 1891 obomodne pa enso efri Sekwan ewo Gurdaspur na wase sabre no nya mede ani nanso na wache afa bɔhyɛ mezal Islam ho na wase me na me mpo no de nanso na de ana ema me ngeni tu mu no ene sɛ esumu animdiefo nya na omo po no
na ɔse abere obeduru Sikawa no obehia Imam Din Sahib ene Khaib Din Sahib omo maame bɔhyɛ mɛdze Islam na ngoma Izala Oham na ɔse abere ɔyɛ asɔre wie no ɔkyɛ ase kenkan ngoma no ɔte ɔkɔso akenkan ngoma no bɔhyɛ mɛdze Islam no kredi ade a ɛbɛhyɛ nakoma mu ma a kyese na yɛsɛ dadoɔ bi abomu asimu na ne na asɛm nya firi ne tirim ɔse na kekrechi no ɔne mia Khairdin ɛkɔ Kadian na ɔse mikohunu bɔhyɛ mɛdze Islam ɛbere di kan ɛwɔ round room honom na ɔse ɔka de kyɛn sɛ ɔka kyɛn Khairdin Sahib sɛ wei de ɔnyɛ ɔtorofo ɛnyɛ ɔtorofo anim ni ɛti ɔse honom no ɔyɛ bayat wɔ ne nsa ase saa kwan na so no Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso ka de tudwa system foforɔ de fa Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ho Honorable Sir Chaudhry Zafrullah Khan Sahib ka de kyerɛ me no ɔtwerɛ brɛ me ɔse abra menya akwanya sɛ me no mehunu bɔhyɛ Mirza alayhi salam brɛ di kan no ɔse saa brɛ no makoma mu na meni bibia de fa eye ne nsɛm ka ho de enya nsuaso makoma so saa brɛ no anyway pɛ sɛ onipa ɔyɛ no kwafo na asɛm bi ɔka bi ayɛ no korɛ na otufo Nyankopɔn de ɔdɔ bi ahyɛ makoma mu ma no a we no ɛno nko asombo de maame de fa bɔhyɛ Mirza alayhi salam no kredie ho omo sɛ na misua saa brɛ no efiri saa brɛ no besi nɛ ɛnya de a me no ma pɛsɛ manya ɛyɛ dansidi fufuro bi abi o yɛchi ensi yahodo asisɛm ahodo bebiri ɛna wɔwɔ no mo de fa we ho a me wɔse ohunu ya ɛnya hyɛ na koma ma na ɔse ɔno no brɛ obehunu bɔhyɛ Mirza alayhi salam kɛkɛ no ɛno kora no ebesi nei abɛyɛ dansidi kɛseɛ pa de ma no de fa bɔhyɛ Mirza alayhi salam no kredie ho ɔse ɛkwan wi so no me no megye me otum sɛ mabɛyɛ Ahmadi ani de free 1904 3 September di kan a mehunu bɔhyɛ Mirza alayhi salam sanso na Hazrat Mia Sahib kase abra meyɛ bayat no me ka de kyerɛ me papa sɛ ana unim de eti amanfo eba Kadian ɔno mo dom musa ɔka sɛ minim de enti me ka sɛ me Sahib ka sɛ ɔno ne bɔhyɛ Mirza no me papa eyi ano sɛ asɛm we de ɛbɛyɛ no korɛ efiri sɛ onua yi mahunu no firi ne mmɔfrase na nya de otwa ntoro de biara da na bɔhyɛ Mirza Islam ka sɛ na sese yenhwe sɛ de otufo Nyankopɔn ɔwie pɛyɔ de ne dansidi wie pɛyɔ mu a ɔde adansidi ahodo egu hɔ no de ama me no ma makwanya sɛ besusu ho sɛ ana kwan bɛ so na metumi nya saa nsɛm we ho entiaseɛ na abema ɛbasa ekoyi mu ne adansidi ahodo ɔda na di na afei nso no enya dia obetumi enya betumi atene won sa ewo me mofrase a obetumi de agina so de aka anase se atrose bi a obetumi agina so de aka se me no me twantro ebire bi kra mumu kwan ene betumi nya sa asem no ede atia me ede afiri me mofrase otumfo Nyankopɔn ena ama me sa akwanya na timo amosusu nsem no we eye no kra anase we empo no eya dansidi o kase bɔkyɛ Mirza Islam kase se no kra ede dia ede di pefe a ebenya nsusuanso na ebeye ehan a eji esumbia efiri hono na ebeye akwankyere edema obi a ofasa ehan no eto ne ho so na ema bambo ewo eye ohaw bia eso yesere otumfo Nyankopɔn sɛ obama akwanya ma abenya we ho ntiase da na yetumi etintim ewo nokure mu na abre bia no so no yenso yede nokure die gina bre konkan pa no so ebeye adwuma amen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.